with crypto industry executives and bank associations yesterday to help break the stalemate holding up the Clarity Act in the Senate. Participants calling the talks constructive, but crypto representatives reportedly felt that banks were slow to engage. The major impasse is whether crypto exchanges should be allowed to offer customers rewards on stablecoins held on crypto platforms. Should the crypto companies say then China's going to ሓንቲ ግዜ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ክሪፕቶ ናይ ስታክ ማርኬት ናይ ኩሉ ዘሎቲ ረበሻ ናይ ተዕዳጋሪ ይኹም ኣለኹም ግን ኩሉ ግዜ ሓንቲ ነገር ዘክሩ መሲልኩም እዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ ዘገድሶ ጉዳይ እዩ listen to this. I'm a big crypto person. I'm the one that probably helps crypto more than anybody because I believe in it. And the reason I believe in it is because if we don't do it, Scott, I think we can say then China's going to do it. Right? Yes, if we don't do crypto, then China's going to do it. Country where the long after crypto is heavily invested. حبتناتو مسو connected you ስለዚህ ክሪፕቶ ድማ more after ናይ ማርኬት ምንቅስቃሳት ተጸላዊ volatile you ስለዚህ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ገብሩ ዘለዎም ብፍላይ ቢትኮይን ናቶ ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ጌርኩም ዘለዎም ቲ ማርኬት ንታሕቲ ገጹ ይኸይዳሉ ኣይትሰምዱ we have seen this many times ብዙሕ ግዜ ዝራናየ ነገር እዩ maybe the cycle ንግዚኡ ወሪዱ ክሉ ኸውል ይኽእል እዩ ኣነ በዛ ነፍሰይ ከም ዝበልኩኹም ኒ ዝቕጽል 5 ዓመት ዝቕጽል 10 ዓመት እንታይ ይኸውን ኢልካ ጥራይኻ ክትሓስብ ዘለካ ዝቕጽል 3 ዓመት ጽቡቕ ካብ ምዃኑ ነዝብ ቅድሚኹም ዘሎ ድዑር ረይዎ ኣብ ቀዳመይቲ ዓመቱ ጥራይ መዓት ሓብቲ ካብታ ስልጣን ሒዝዋ ዘሎ ገይሩሎ ዝመጽእ 3 ዓመት ድማ ነቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ቼርማን ናቱ ክቕይሮ ይደልሎ ንዑ ቀይሩ ድማ ንሱ ዝበሎ ጥራይ ዝገብር ክገብር ይሽዑ ነትምትዩ ኢንትረስት ሬት ቁረፆ ክብለዩ ገንዘብ ብዙሕ ሊኩዊዲቲ ናብ ዕዳጋ ከምፅኡ እቲ ገንዘብ ድማ ናብ ስታክ ማርኬት ናብ ክሪፕቶን ይፍለው ክገብር ማርኬት ዋላ ንኣሜሪካ ኣብ ነዊሕ ግዜ ካስያ ዝኽእል ኸውን ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ቲ ማርኬት ንላዕሊ ክኸይድ ትኽእለሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንዓኻ ወይ ንዓይ ወይ ነቲ ይኩን ንነፍሱን ንስድሩን ሃብቲ ስለ ዘይገድሶ ነቲ ፖሊሲ ክቕይሮ ኣይትሰንብዱ ዓቕሊ ጌርኩም ኪዱ ዓቕሊ ዝገበሩ ጥራዮም ኣብ ዕዳጋ ዝዕወቱ ናይ ግዜኡ ዓወትን ክሳራ እንደይኮነ ቢትኮይን እንተለካ ከሲርካ ያለኻ ዋጋ ናቱ ጎዲሉ ኣሎ እታ ቢትኮይን ዘላትካ ግን ሓንቲ ቢትኮይን ተላትካ ሓንቲ ቢትኮይን ኣለትካ ዋጋ ናታ ወለቕ ዘለቕ ብላሉ እስኻ ቢትኮይን ከም ዘለካ ጥራይ እመን እታ ቢትኮይን ካ ሒዝካ ይኽእል እቲ ካሽ ኣብ ባንክኻ ዘሎ ንሱ ከጨነቐካ ዘሎ መዓልታዊ ቫሊ ናቱ እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ኣሰትስ ሒዝካዮም ዘለኻ ንግዚኡን ተጎዲሎም ኣሰት ኣለካ ጥቕሚ ዘለዎ ነገር ኣለካ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ይደሊ እቶም ምሳይ ኣብዚ ትሰምዑ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ኣብዴት ክበኩም እየ stay there ኣይትሰንብዱ ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ካብ ናይ ማዕከ